नमस्कार दर्शक बंधु मु लिपुन आपण मानकु स्वागत करुछि लिपुन ओडिया न्यूज को। आज मु आपण पई आज दिन तमाम बहुत सारा गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िए नहीं करछि जे खबर गुड़िक आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। तेबे सेति मध्यरे सुभद्रा योजना, राशन कार्ड, आवास योजना, सीएम किसान, पीएम किसान, ई श्रम कार्ड एवं काली ठारू देश रे 10 बड़ गुरुत्वपूर्ण नुआ नियम लागू हेबाकु जाउछि। सेति पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आपण ए भिडियोटी को केउ जिल्ला रो देखुछंती आपनकर जिल्ला नाम कमेंट माध्यम रे जणातु। तेबे भिडियोटी भल लागिले भिडियोटी गोटे लाइक करी चैनलटी को एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु। तो डेरी न करी चलंतु सबु गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक देखिनेबा। कोविड बढ़ुथिबा नै गणशिक्षा मंत्री प्रतिक्रिया। देह खराब हेले स्कूल आसीबेनी छात्र छात्री। राज्य रे बढ़ी चलीछि कोरोना संक्रमितक संख्या। गत किछि दिन हेबो कोविड संक्रमित चिन्हट हेउथिया बेले 18 रे पहुंचिछि संक्रमितक संख्या। कोविड संक्रमण भितरे स्कूल खोलिबाको आ मात्र किछि दिन रहिथिया बेले एहाकु नै तत्परता देखाइछन्ति गणशिक्षा मंत्री। गणशिक्षा मंत्रीक कहिबा अनुसार स्कूल खोलिले शिक्षक शिक्षयित्री को सतर्क कराजिबो। जिला शिक्षा अधिकारी को विभाग पक्षरु निर्देश दियाजिबो। स्कूल नियम मानि चलिया पई कुहाजिबो। तो चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। आज कालबैशाखी वर्षा नै 11टी जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एही सब जिलार केतेक स्थान रे बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेबा नै पूर्वानुमान करिछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। तेबे पुरी, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा एवं कोरापुट जिलार विभिन्न स्थान रे हालुकारू मध्यम धरणर झड़ वर्षा वज्रपात सहित 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार संभावना रहिछि। साधारण लोकंकु सुरक्षा स्थान को जिबाकू परामर्श दैछि पाणीपाग विभाग। तो चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। जून रे सरिबो राशन कार्ड ई-केवाईसी प्रक्रिया। तुरंत करंतु एही काम नचेत कटि जिवो आपनकर राशन कार्ड। तेबे एथिरु बाद पड़ी पारंती 20 लाख हिताधिकारी। वर्तमान सुधा 95% हिताधिकारी ई-केवाईसी करिसंती। जेउ माने ई-केवाईसी करिनांती सेमानकु बाद दिया जिवो बोली कहिसंती खाद्य और जोगान मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। से आहुरी मध्ये कहिसंती जे राज्य रे 13 वर्ष धरि नुआ राशन कार्ड दिया जाउ नथिला। नुआ सरकार आसिला परे 17 लाख आवेदन आसिथिला। तेबे 6 लाख नुआ राशन कार्ड दिया जाई सारिछि। बाकी आउ 15 लाख कार्ड अप्रूव सरिछि। तो चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। 2027 रे दुईटी पर्याय रे हेबो जनगणना। भारत सरकार 2027 मसिया रे जनगणना करिबाकू निष्पत्ति नैछंती। तेबे एही जनगणना दुईटी पर्याय रे कराजिबो। एथर जनसंख्या सहित जाति मध्ये गणना कराजिबो, जहा दीर्घ समय धरि सामाजिक एवं राजनैतिक दृष्टिरु एक गुरुत्वपूर्ण दाबी होई आसुछि। समग्र देश पई 2027 जनगणनार संदर्भ तारीख 1 मार्च 2027 मध्यरात्रि भाबरे स्थिर करा जायछि। तो चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। सबु पिकनिक स्पॉट हेबो प्लास्टिक मुक्त। शहरर प्रमुख स्थान रे लागिबो क्लॉथ बैग भेंडिंग मशीन। एणिकी राज्यर समस्त पिकनिक स्पॉट हेबो प्लास्टिक मुक्त। विश्व परिवेश दिवस राज्यस्तरीय कार्यक्रम रे जोग देई परिवेश विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव सत्यव्रत साहू एहा कहिसंती। गुरुवार ओयूटी परिसर रे विश्व परिवेश दिवस राज्यस्तरीय कार्यक्रम रे स्वागत भाषण देई परिवेश विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव सत्यव्रत साहू कहिथिले प्लास्टिक को केमिति परास्त करिबा ताहा चलित वर्ष थीम रहिछि। तो चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। रेल विभाग रो बड़ निष्पत्ति। तत्काल टिकेट पई जांच हेबो आधार कार्ड। भारतीय रेलबाई तत्काल टिकेट बुकिंग पई ई आधार को बाध्यतामूलक करिबाकू निष्पत्ति नैछि। एही नुआ नियम अनुसार यात्री मानकू तत्काल टिकेट बुकिंग करिया पई ई आधार व्यवहार करिबाकू पड़िबो, जहा डिजिटल रूप रे आधार कार्ड रो सत्यता जांच करिबो। एहा द्वारा टिकेट बुकिंग प्रक्रिया को अधिक फलप्रद और सुरक्षित करा जिवो बोली रेल विभाग कहिछि। तेबे एही नियमर मुख्य उद्देश्य हेउछि तत्काल टिकेट बुकिंग रे कलाबाजारी और दलालक द्वारा हेउथिबा अनियमितता को रोकिबा। तो चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। मोहन सरकार वर्ष पूर्ति रे 500 स्कूल पड़िबो भित्ति प्रस्तर। एनै सूचना देले गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। गोदावरी मिश्र आदर्श विद्यालय योजना रे एहा हेबो। 314 ब्लॉक रे आदर्श प्राथमिक स्कूल पड़िबो भित्ति प्रस्तर स्थापन करिवे मुख्यमंत्री मोहन माझी। तो चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। गरीब और भूमिहीन परिवार को पक्का घर जोगाई देबा पई सरकार प्रतिबद्ध। राज्यर प्रत्येक ग्राम पंचायत रु 10 जन हिताधिकारी को गृह योजना रे पक्का घर जोगाई दिया जिवो। एही योजना राज्य सरकार को वर्ष पूर्ति अवसर रे कार्यकारी हेबो। पंचायत राज विभाग एही बड़ घोषणा करिछि। पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक एही सूचना दैछन्ति। से कहिसन्ति गरीब और भूमिहीन परिवार को पक्का घर जोगाई देबा पई सरकार प्रतिबद्ध रहिसन्ति। सेहीपरि अंत्योदय गृह योजना और प्रधानमंत्री आवास योजनार एक अंश भाबे आमे निश्चित करिबु जे प्रत्येक योग्य व्यक्ति एही योजनार लाभ पाइबे। तो चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। पुरी को जगिबे 70 प्लाटून फोर्स। स्नान पूर्णिमा रे भक्तक सुरक्षा नै स्वतंत्र व्यवस्था। देवस्नान पूर्णिमा पई पुरी को जगिबे 70 प्लाटून फोर्स। 4 जन एसपी रैंक कमांडेंट 450 पुलिस अधिकारी मध्य मुतयन हेबे। स्नान पूर्णिमा और रथयात्रा को नै आज पुलिस विभाग पक्षरु सुरक्षा समीक्षा बैठक होइछि। केन्द्रांचल आईजी एस प्रवीण कुमार अध्यक्षतार एही बैठक होइतिला। भक्तक श्रृंखलित दर्शन, सुरक्षा और ट्राफिक सुपरिचालना उपरे गुरुत्व दिया जायछि। तो चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। आज राज्य कैबिनेट बैठक। गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव उपरे बाजिपारे मोहर। मुख्यमंत्री अध्यक्षतार बसिबो बैठक। भुवनेश्वर लोकसेवा भवन रे पूर्वाह्न 10 टारू एही बैठक आरंभ
ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର ବାଜିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। 100 ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ ହେବ ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ଏବେ ଆଉ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେବେନି ରୋଗୀ। ସବୁ ଦୁର୍ବଳ ତଥା ଅନୁନ୍ନତ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ହେଉଛି ଯୋଜନା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍। ଏବେ 100 ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଁକୁ ହେବ ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ଏନେଇ ଗାଁଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି। ତେବେ ପିଏମ୍ ଜନମନ ଯୋଜନାରେ 350 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରିଜ କମ୍ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲରେ ଏକାସଙ୍ଗେ 6 ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ମେଡିକାଲ ଯାଇ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେ କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଘଟଣା ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ତେବେ ମେଡିକାଲରେ ଯାହା କିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାହା ଦୂର କରାଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ, ଘରେ ବସି ମାଗଣା ବିଜୁଳି ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ। ଏହି ଯୋଜନା ଫେବୃଆରୀ 2024ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ 10 କୋଟି ଘରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଯାହା ଭାରତର ଶକ୍ତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍କୁ କମ୍ କରିବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନୂତନ ଏବଂ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ବାର୍ଷିକ 1600 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିଛି ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି 2027 ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହାସଲ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପାୟନର ବିକାଶ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 28,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 12ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। ଏନେଇ ଗୁରୁବାର ଛତ୍ରପୁରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଜୁନ୍ 5ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 କୋଟି ଗଛ ଲଗାଇବା, କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏକ ପେଡ୍ ମା କେ ନାମ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ, ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକ ବୃହତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଭିଯାନକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ 2.0ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଭିଯାନରେ ଜୁନ୍ 5 ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 କୋଟି ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦେଶବାସୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ମେସେଜ ଜରିଆରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। 7ରୁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି, 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରେ ତାପମାତ୍ରା। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଭୀଷଣ ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି। ଯଦିଓ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅପରାହ୍ନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ମାତ୍ର ତାପମାତ୍ରାକୁ ରୋକିବାରେ ଏହା ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ। ଆର୍ଦ୍ରତା ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ସକାଳୁ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ବି ଭୂମିହୀନ ରହିବେ ନାହିଁ, ଏପରି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତହସିଲଦାରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଏଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣନ୍ତୁ ଓ ତାହାର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟର ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱାସର ସ୍ଥାନ ହେଉ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ତଥା କର୍ମଶାଳାରେ କହିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ କେହି ଭୂମିହୀନ ରହିବେ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କ ସର୍ଭେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କହିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କ ସର୍ଭେ କରିବେ ସରକାର। ବାପା କିମ୍ବା ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ହରାଇଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସର୍ଭେ ବି ରହିବ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ। ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଜରିଆରେ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ଗାଇଡଲାଇନ ଆସିବ। ଡିଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ଆଇସିଡିଏସ୍ ସୁପରଭାଇଜର, ସିଡିପିଓ, ଡିସିପିଓଙ୍କୁ ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। 90 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଜା ରହିବ ଓମଫେଡ୍ କ୍ଷୀର, ଏବେ ବଢିବନି ଦର। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ କ୍ଷୀର ଦର ବଢାଇବନି ଓମଫେଡ୍। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଓମଫେଡ୍ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ଅମୃତା କୁଲାଙ୍ଗେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଜୁନ୍ 1ରୁ ଓମଫେଡ୍ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲିଟର ପିଛା 3 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର 2.5 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହି କ୍ରମରେ ଓମଫେଡ୍ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲିଟର ପିଛା 3 ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦାମ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2 ଟଙ୍କା ଓ ଓମଫେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆଉ 2 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଘାଟିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ, ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ କାମ ଆରମ୍ଭ। ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘତମ ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିରେ ବହୁ ଧନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ନିୟମିତ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପରିବହନ ଏବଂ ପୁଲିସ ବିଭାଗ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ କେମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକାଯିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଘାଟିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ, ଯାହାର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବେଆଇନ କାରବାର ରୋକିବାକୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ଲଘୁ ଖଣିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। ଏଣିକି ଖଣି ବିଭାଗ ପାଖରେ ରହିବ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଆଉ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବ
राजस्व विभाग भुवनेश्वर रे आयोजित तहसीलदार सम्मिलन रे मुख्यमंत्री एही सूचना दैछन्ती। पूर्वरु राजस्व विभाग रो बड़ दायित्व थिला लघु खनिज, हेले खनि विभाग को गला परे लघु खनिज चोरा चालान बंद करिबारे खनि विभाग सक्षम हेउ नाही। मुख्यमंत्री कहिसन्ती राजस्व विभाग को पुनर्बार दायित्व प्रदान कराजिबो। तो चलन्तु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। जुलाई 3 रु अमरनाथ यात्रा आरंभ, श्रद्धालुओं पई आसिला गाइडलाइन। एनै जम्मू रे जोरसोर रे चालीसी प्रस्तुति, सुरक्षा पई सीआरपीएफ एवं जम्मू पुलिस नियोजित होइसन्ती। यात्री बेस कैंप रे सुविधा गुड़िक उपर विशेष ध्यान दिया जायछि। तेबे चलित वर्ष अमरनाथ यात्रा जुलाई 3 रु 9 पर्यंत चालू रहिबो। एही भव्य यात्रा पई प्रस्तुति आरंभ होई सारलानी। तो चलन्तु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। ऑपरेशन सिंदूर रे पाकिस्तान रो बड़ क्षति, भारत और पाकिस्तान मध्य होइतिबा 4 दिनर संघर्ष रे पाकिस्तान रो बहुत क्षति घटाइछि भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेनार जवान पाकिस्तान रो 6टी युद्ध विमान खसाइछन्ती। एहा सह 2टी आवाकस, गोटिए C-130 परिवहन विमान, 30 रु अधिक मिसाइल नष्ट करिसन्ती। भारतीय वायुसेनार एयर डिफेन्स सिस्टम और क्रूज मिसाइल द्वारा पाकिस्तान रो बड़ क्षति होइछि। तेबे एही ऑपरेशन सिंदूर जरिया रे भारत पाकिस्तान रो 9टी आतंकी अड्डा को ध्वंस करथिला। तो चलन्तु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। भारतीय रिजर्व बैंक रो पूर्वतन गवर्नर को बयान, 2047 सुधा भारत हेबो विकसित राष्ट्र। चलित वर्ष शेष सुधा भारत विश्वर चतुर्थ सर्वबृहत अर्थनीति होई पारे। एनै आईएमएफ एक सर्वे रिपोर्ट प्रकाश करिछि। जदि एहा सत्य रे परिणत हुए तेबे चलित वर्ष शेष सुधा भारतर अर्थनीति $4 ट्रिलियन रे पहुंची पारे। रिपोर्ट रे आकलन करा जाउछि 2027 सुधा भारत द्रुत अभिवृद्धि हार हासिल करिवो। ता सह विश्वर तृतीय अर्थनीति जर्मनी को टपि जिवो। तो चलन्तु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। मेयर को डेंगू चिंता, राजधानी रे सप्ताह को 2 दिन हेबो ड्राई डे। बीएमसी मेयर सुलोचना दास को घारिछि डेंगू चिंता। एथि पई सबु वार्ड रो कॉर्पोरेटरक सह करूछन्ती बैठक। की पदक्षेप नै राजधानी रे डेंगू को नियंत्रण रखा जिवो सेनै आलोचना करूछन्ती। मेयर को कहिबा अनुसार पूरा शहर रे डेंगू नियंत्रण करिबाकू कॉर्पोरेटर मानकर एक ट्रेनिंग सेशन करा जायछि। निज निज वार्ड रे किभଳି लोकंकु सचेतन करिबा सह डेंगू नियंत्रण पई पदक्षेप नेबे सेनै टिप्स दिया जायछि। तो चलन्तु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। तो दर्शक बंधु, प्रत्येक दिन एहीपरि सकाळ एवं संध्यार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक देखिया पाई आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। काहेकि प्रत्येक दिनर एहीपरि बछा बछा खबर गुड़िए आमे आपण मानन पई नै कर आसुछु, जहार अपडेट आपण माने आम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तेणु चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल रे प्रेस करिया पाई जमारू भूलंतु नाही। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु आपनकु बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।